Good afternoon guys. Mag-grocery mi karon kay nahutdan na mi konsumo, sumadto na mi karon sa palengke. Uban ako akong igsuon kay mag-grocery mi. So nag-abang mi diri og sakyanan guys. Karon nakasakay na mi. Padto mi dito sa Robinson kay dito mi magpalit. Layo ko gamay mga 5 minutes. So karon na human na biya ning agianan ko sa mga estudyante. Nindot na siya dira guys kay giatupan na niya. Karon kay sa namin sa Robinson. So mamalit na mi diri sa among gustong paliton. Kanang among budget gamay lang. Basta lang kay naalang gimi mapalit nga konsumo karong bulan na gamay ra di ni siya kaabot sa kabulan nga what. So nalingaw ko guys kay tigbantay sa karnihan. Gusto po sila magpa-video. So ako gid silang gi-appeal.